For today's video guys, uling birthday ng hapon July. Pakanan tayong manginasal. Kasi ating migpadala kayang mapilan mo naman na ngeni. Pakanan tayong manginasal hapon July. I-treat tayo kanuan na ni tamig padala. Salamat kaya tamig padala ne. So ay na panay kaya hapon July. Palako na kami. Ne? Layo yung orkeda lang. So guys, ay na kitang ni hapon July, dito kay Norman na po pa'y i-delyo at yung nagpadalang 1K kaya kata. So ngayon birthday mo kano, mag-good-time tayo. Lagyo na inabisan pa mag-lagyo. Pero initial na GD. Actual wang bansa ne. Dala-dala salamat kaya ka GD. Salamat na. Salamat GD. Dala kaya kining kay. Kining chicken, kinasal, and the rice and burrito. So, ito na kaya kining palab na kami, oh. Ano may paitang may kuming kaya, be. Muna na kami siguro lobo. Tara, border na, Hapon July. Edi, pag-ikrap Hapon July, birthday na. Happy birthday. Hapon July, edi, Hapon July. Pares lang masanting kasi ba, be? Uwa. Kaya mo kayo. Ako na anak. Ano ka ba? Ano ba? Kalwa mo. Tatagal mo. Tinakasan ke. Kunyari mag-share po ako. Amo, game. Thank you po. Birthday Hapon July. Happy birthday, Hapon July. Ay, tayo Hapon July. Sige. Kitag ka rin. Ano? May mera. Birthday Hapon July. Uy. Great birthday na. Kay Nana. Happy birthday po. Naya po. Yan, yan, Norman. Ayan. Ignacio ito ne, mumakay pamatakan ne. Joseph. Ay, oh. Yan na. Yan po yung tawo ng Hapon July. Yan o, mga tana, guys. Kamat? Gaman naman talaga. Oh. Tadi tadi makan to. Tara guys. Mata na pre. Ano yan man, take out mo? Ay pre, tangaso ko. Na, Wah. kita butol-butol. Tangaso ko. Takaparo doon. Kaya Pangalo na ni nasi ito. Ito na. Normal may malo niya yan botol-botol lang ito. Kaya ako yari. Ito guys, mayari na kami. Yan na kaibigan. So, si Bayo, salamat kaya ka. Salamat ka kay GD. Salamat GD. Salamat. Thank you GD.